Asan si Miming? Sabihin mo, asan si Miming? Asan si Miming, baby? Yun. Ano ginagawa ni Miming? Ipis. Ipis, habol ipis. Itin eh. Wait lang. Ano sinasabi ni Miming? Ano na? No. No. Asan si Papa? Ito. Anong sabi ni Papa? Aw. Ano ginagawa ni Papa, baby? Sit down. Sit down. Asan si Ate Len? Asan Ate Len? Baw sa bawa. Asan si Ate Len? Bawa. Asan si Ate Len? Abaw. Abaw. Hindi ko... Tumbling. Abawa. Tumbling. Sa taas. Si school. Nasa school si Ate Len. Si Kuya Jan. School. Sister. Shoot. Cute. Asan si Tita? Ganda. Mas na. Sa school. Malik na sa school. Asan si Pastor? Sa taas. Sa sister. Sa school. Sa school din. Eh, si Mami. Anda na. Nagawa ni Mami. Hugas. Si Daddy, asan? Yan na. Nagawa ni Daddy. Baka. Asan si Mama? Mas sarap. Indian City. Diyan City. Itinin. Ay, basa. Ay, basa. Baby? Ask mo nga asan si Miming. Smile ka nga, baby. Smile. Bye. Tumbling ka nga, baby. Yikes! Tugs. Ayusin mo, ayusin mo. Ayusin mo.